বাচ্চারা নিজেদের মাথাটা এইভাবে রাস্তা তৈরি করছে যে পায়ের আঙুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের হাইট আর উচ্চতা সমান করছে, যাতে করে তার অনুমোদন হয়ে যায় যে হ্যাঁ সে আল্লাহ পাকের রাস্তায় যাবে। অন্যান্য সমস্ত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ ইবনে মাকতুম, যে ইনি বলছেন যে আমি অন্ধ, কি হয়েছে, তোমরা আমাকে চেনো না, তোমরা আমাকে নিয়ে চলো, দেখো আমি এমন একটা কাজ করবো যে কাজ তোমরা কেউ করতে পারবে না। মোট কথা হলো এই যে সাহাবাদের মেজাজ বেড়ে গিয়েছিল যে প্রত্যেকে নিজের যোগ্যতাকে আল্লাহ পাকের হুকুমের জন্য, হুকুম পুরো করার জন্য, আল্লাহ পাকের আনুগত্যের জন্য লাগিয়ে দেবে, আর প্রত্যেকে নিজের নাফরমানি থেকে বেঁচে যাবে, অন্যকে নাফরমানি থেকে বাঁচানোর জন্য নিজের যোগ্যতা লাগাবে। আর তারা দেখতেন না এই দেশকে পুরো করতে গিয়ে না ঠান্ডাকালে ঠান্ডা, না শীতকালে ঠান্ডা দেখতেন, না গ্রীষ্মকালে গরম দেখতেন, না বর্ষাকালে বৃষ্টি দেখতেন, তারা তো বাস আল্লাহ পাকের হুকুম দেখতেন। এই জন্য তাকওয়া আর তাকাদ্দুস আর অন্যান্য মানে মাল দৌলত যা কিছু ছিল তাদের কাছে, জাহিরি এবং বাতিনি আর দুনিয়াবি এবং উখরাবি সমস্ত যোগ্যতাকে লাগিয়েছিলেন যাতে নামাজ কায়েম হয়ে যায়, নামাজ কায়েম হয়ে যায়, ইবাদত কায়েম হয়ে যায়। একটা মানুষকে আর পুরো পরিবেশকে সুদ থেকে বাঁচানোর জন্য নিজেদের সমস্ত যোগ্যতাকে লাগিয়ে দিয়েছিলেন যাতে মানুষ সুদ থেকে বেঁচে আল্লাহ পাকের আনুগত্যের উপরে এসে যায়। हमारी सलाहियतें दुनिया भर इसलिए लग रही हैं और हम गलत इस्तेमाल इससे हो रहे हैं कि हमको अपने ठिकाने की खबर नहीं। एक इंसान का ठिकाना जन्नत या जहन्नम है। وَأَمَّا مَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ایک انسان کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے، ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہم کس کی تعمیر میں لگے ہیں۔ دنیا کی طرف توجہ کا ہونا اور دین کی طرف توجہ کا نہ ہونا یہ عقیدے کا بگاڑ ہے، عقیدے آخرت کے بگاڑ کا اثر ہے۔ دین کی طرف توجہ نہ ہونا، دنیا کی طرف توجہ ہونا، یہ عقیدہ آخرت کے بگاڑ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک انسان کو اس کے پیدا کرنے والے رب نے بتلایا تھا، سارے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے آकर دعوت دی ہے یہ انسان تیرا ٹھکانہ دنیا نہیں ہے، تیرا ٹھکانہ آخرت ہے، جنت ہے جہنم ہے۔ اللہ کی اطاعت جنت کی طرف لے جانے والی ہے، اللہ کی نافرمانی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ حکم کو توڑ رہے ہیں، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت میں رخصت دے دو۔ جی ہاں، شریعت میں رخصتوں کا مطالبہ کرنے والے یہ اپنی جنت کو بگاڑ رہے ہیں اور اپنی جہنم کو آباد کر رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہر پر یہ دیکھا جاتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے تاکہ ہماری جنت بن جائے، ہر لمحہ یہ دیکھا جاتا اللہ نے کس بات سے روکا تھا ہم رک جائیں ورنہ ہم جہنم کی طرف بڑھ جائیں۔ اسی کو ایمان کہا گیا تھا
इसी को ईमान कहा गया। ऐसा नहीं है कि जो आदमी हिंदुस्तान में पैदा हो गया वो हिंदुस्तानी है, किसी बिरादरी में पैदा हो गया वो उस बिरादरी की तरफ मंसूब है, मुसलमान घर में पैदा हो गया वो मोमिन है, ऐसा नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिसा से सवाल किया था, कई बार या हारिसा, हारिसा कहो क्या है? उन्होंने जवाब दिया था, हाल के जवाब में ये नहीं कहा था माल मौजूद है, हाल के जवाब में ये नहीं कहा था मेरी सेहत ठीक है, हाल के जवाब में दुनिया की कोई बात आपने जिक्र नहीं की थी, खैरियत के जवाब में, हाल के जवाब में उन्होंने कहा था, या रसूल अल्लाह अस्बहतु मुमिनन हक्का, मैं सच्चा मोमिन हूँ। आपने सराहत मांगी थी ताकि क़यामत तक के लिए मिसाल कायम हो जाए। आपने फरमाया था, इन्ना लिकुल्लि क़ौलिन हक़ीक़ा फमा हक़ीक़तु मा तक़ूल। ऐ हारिसा, हर बात की हकीकत होती है, तुम कहते हो मैं सच्चा मोमिन हूँ, इसकी हकीकत क्या है? उन्होंने कहा था, या रसूल अल्लाह हम जन्नत को और जन्नतियों को अपनी इन निगाहों से देख रहे हैं और जहन्नम को और जहन्नमियों की चीखो पुकार को, उनके आजाब को और उनकी परेशानियों और तकलीफों को हम अपनी इन आंखों से देख रहे हैं। आंखों से देखने का मतलब ये था, हम इस दुनिया में दाना व दीना है, हम इस दुनिया में कुरान की बरकत से, हम इस दुनिया में हदीस की बरकत से, हम इस दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की बरकत से हम इस दुनिया में दाना और बिना है। हमारा कोई कदम उठता नहीं, हमारी ज़बान हिलती नहीं, हम हरकत करते नहीं, हमारा कोई फेल हमारी जिस्म से शादी होता नहीं, जब तक हम अच्छी तरह गौर न कर लें। मेरी ये बात, मेरा ये अमल, मेरी ये हरकत, मेरा ये सुकून मुझे जन्नत की तरफ ले जा रहा है या जहन्नम की तरफ ले जा रहा है? अगर जन्नत की तरफ जा रहा है, हम तेजी के साथ दौड़ने वाले हैं। अल्लाह ने कहा था, साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, फफ़िर्रू इलल्लाह व फ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। अल्लाह की इताअत में दौड़ लगाओ, अल्लाह की इताअत में मुकाबला करो, अल्लाह की इताअत में हीले और बहाने इख्तियार करो। हम दाना और बीना हैं, हम इस दुनिया के समझदार इंसान हैं। कुरान ने हमारी आंखों को खोला है, हदीस ने हमारे दिमाग को सेकल किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ने हमें एक राह दिखाई है। हम जन्नत और जहन्नम को लेकर चलने वाले हैं। हम एक काम नहीं करते जब तक के साफ और अच्छा और वाज़ेह फैसला न कर ले। हमारी ये बात, हमारा ये अमल, हमारा ये कदम जन्नत की तरफ ले जाने वाला है या जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है, रास्ता मालूम है। अगर अल्लाह की इताअत है तो जन्नत की तरफ जाने वाले हैं, और अगर अल्लाह की नाफरमानी है तो जहन्नम की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, আমাদের সমস্ত যোগ্যতা দুনিয়াতে এই জন্য লাগছে, আর আমাদের গলত ইস্তেমাল এই জন্য হচ্ছে যে আমাদের আসল ঠিকানার কোনো খবর নেই। যাবতীয় যোগ্যতা এবং যাবতীয় আমাদের সালাহিয়াত এই জন্য গলত জায়গায় লাগছে, আর দুনিয়ায় এই জন্য লেগে যাচ্ছে যে আমরা জানি না যে আমাদের এই জীবনের পরে কোথায় যেতে হবে। যদি জানি তো সেই সম্পর্কে আমাদের দিলের ভেতরে খবর নেই। যে জান্নাত আছে, জাহান্নামও আছে, হয় জান্নাত হবে নয় জাহান্নাম, এই দুই ছাড়া তৃতীয় কোনো ঠিকানা হবে না। আল্লাহ পাক কোরআনে পাকের মধ্যে শুনিয়েছেন, ফামান যুহজিহা আনিন নার ওয়া উদখিলাল জান্নাতা ফাকাদ ফাজ। যে ব্যক্তি, যাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নেওয়া হলো আর যাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হলো, সেই সবচেয়ে বড় সফলতা। এই সফলতার সম্পর্ক যেটা জান্নাত এবং জাহান্নামের সঙ্গে, সেটা আমাদের কোনো খবর নেই। আর এও খবর নেই যে আমরা কোন দিকে লেগে আছি আর কোথায় যাচ্ছি।
দুনিয়ার দিকে আমাদের তাওয়াজ্জুহ আর দুনিয়ার দিকে আমাদের ধ্যান ধারণা, এই জন্য আর দিন থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে আসি।